So hi guys, it's me, Milita Castro. So welcome back to my channel. So karon na jud ko kabalik sa pag-vlog kay I've been so busy na gyud sa akong studies. Kay like naga laboratory activities na may like tooth prep, like cavity preparation ganon. So today moadto ko na pug ko Manila kay tong last na ko adto kay ni-attend ko sa graduation, no, sa Valentine's Hap sa akong kuya. So this time, mo-attend na ko sa iyang graduation. So finally, mo-graduate na gid akong kuya. So this vlog is for my brother para ma-document iyang special moment. So dapat ma-document yun ni siya. Super ulan, guys. John, our estimated flying time is approximately 1 hour and 15 minutes. Seatbelt and wrap your arms around your infant's waist. Pull waist tape to tighten. When outside the aircraft, pull down sharply to inflation cord. So take off na mi, guys. So I'm editing right now. Tara guys, wala akong gina-edit para sa marag like graduation video, marag journey ni kuya. Sugod pagkabatahan dun sa iyahang pagsulod sa academy. So I used to kuan na gyud to edit like every time na ay mga special events sa or special celebration nga mahitabo sa amuang family, just like katong retirement ni mama, pati katong 60th birthday sa akong papa. So gibuhatan po na ko to sila video. So guys, we just landed guys at Ninoy Aquino International Airport. Terminal. Oh my god. Feel ko terminal. Dili ni terminal 3. Sumamatay ko ani. Oh my god. Dili siya terminal 3. So mag-grab ko. So guys, I'm waiting for my grab. So guys, nakasakay na kong taxi. Ay, taxi, grab. Naanan kong taxi. Hey guys, so nanaw ate guys. Na-stranded po ko dito kadali. Totoo niya SLN, magbalit ng tagpapos na kapag Pang, huy, wala ko. Nag-breakfast na ka? wala pa, nagpunto si Tita Cass. We're currently at the lobby kasi di pa siya na recognize. No, ako ang hindi na-recognize sa pagkipan. Vlogger yan. Hello. Naman na yung ubo. Naka-nagid me guys, finally. Thank you, Ate Pauline, sa pag-process.
Reklamo siya kay pag-iyan na daw dito Nagkaligo na ka dati kay? Hindot pagliguan. Kain na kayo. Matulik sukat. Sukat, as in sukat. Oh. Right. Tuara. Cut in 4K. Working camera. Cut. Anong masasabi mo, ma'am, sa... Welcome to SM Sukat. Ay, pwede na. Mag-apply ng trabaho. Job application. Ito D. Ito na D. Ito na D. Look. We are looking for something for David. But we found nothing. Kanina na. Ito pala kay Kuya. Flamingos. Daljan waffle. Ano yung fave na flavor? Tuna cheese. Really? Yeah. Gusto ko rin yun. Charot. S'mores. Ako ang gusto to kay Kuya. Kasi no, maldita. Maldita kay ka. No tissue, guys. So, cancel ang lip. Oh, excuse me. Hi guys. Welcome to my vlog. Hindi ka o nanoon ng mic. Mukbang. Guys, dugay kaayo guys. Kaligo na lang ko guys. So, gahulat na lang may kay ate Hyronisa. Kay magdungan may paanto sa Silang Cavite. 10:37. So, story time. Nag-book ko og kanang rent a car sa Facebook online. And then, but suddenly, need daw i-full payment. Aside sa reservation fee, nagbayad ng 900 plus 3,700 sa full payment. Tapos lahi pa ang diesel, pati toll, which is magdagan siya 4K. So, tong driver nga, need daw mag full payment. Like, paunsa, nga, pag-abot, pick up me din sa Parañaque, tapos pag-abot naman sa PNPA, mag-standby pa ang driver. Tapos naka full payment na mi. So, what if, di ba, like, daganan mi sa, like, mahawa palit ang driver. Tapos naka full payment na mi. So, unsaon? So, mo to guys. Gi-cancel na lang namo. So, mo to guys, doon na sila ate. Doon siya kayo. Hello, ate. Hindi ako. Pwede ba? Hello. Hello, ate. Papasok na kami. Sige, ate. Nandito na kami sa lobby. Sa lobby kayo? Opo. Sige, Sa wait lang. 5. Ikutin nyo lang. Okay na, ate. Nakapasok kayo? Nakapasok kayo? Hindi pa, mag-iwan pa ng ID. Harap namin sa isang. Sige, ate. Hi, ate. Good evening. Hi. Pwede maki-CR po? Hi, guys. So, kauban ako si ate. Say hi, ate. I-share ko. Vlog ka na. So, ga-prepare na mi, guys. Hi, Dad. Hi, Pa. Kapi yarn. So, guys, narami diri tanan. Family Castro and family. Family Batsiyo. Pusdan Batsiyo. Kuya, so ga-prepare na mi, kuys. So, maglinya na mi, guys.
Kasama na yung lip tint. Okay. Hi. Magandang umaga sa inyong lahat. So, dito po kami ngayon sa labas ng PNPA at kami ay kasalukuyang nagpipila. Say hi, Dad. Hi, hello, how are you? Hi. Tita! Say hi, tita. Hello, hi, good morning. So, kami po ay sa kasalukuyang nagpipila. Sa kalukuyan. So, bye guys. Kalukuyan sinasakal. Ay, kasunod na guys. Castro. Saan po yung iba niyo? Policies, they... Ilan po kayo nanay? 5 po. Dito tayo. Sige. Mother. Mother. Father. Wala ka ng mga pangalan ng ano ganun. Ay, parang galing tayo sa ano. Para mag-intravs. Let's go, Pop. Dad, muna ko na ayaw. Ay, pwede pa. Kamot lang kayo. Yung basura kong siya. Huwag mo higpitan na. Higpitan ko lang ang yakap mo. Hi, thank you. Buksan mo, papasukin ako. Hola, thank you. Face. Daughter. Oo. Mas malikod na ta. Yeah, malingkod na ta. Tita. Ating ang napaagas ni mag-transit tayo. Pransit tayo. Pransit tayo. Transit. Transit. Pransit. Transit. Pransit tayo. Testing ang transit. Bisan dyan. Bilisan! Bilisan ang... Oh! Bilisan! Bilis! Dun. Dito tayo daan. Transit. Transit. Bilisan ang paglakad! Sulod dito. Kapag. Hindi ko alam kasi tita dito. Guys, hawak ka talaga ang beat, guys. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang... Good morning! So, we're currently sunrise. at PNPA! Yay! So majestic. CR girls. CR. CR. Kita tagsala. O, tita, wish granted na. May paypay ka na. May paypay ka na, tita. Hindi na kailangan bumili. Dade. Maot. So, nag-start na dyan, guys. Start na siya! Katagad pa may kay PBBM. Magpapakay ka. Kapag. Kapakay kong tito. Kanawang kasi lang mama. Umiyang kuliti. Tapos si dad. Dad. Papa na ko nga itumon.
Lagum, 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 lagum. Daday. Tito. Og si mama guys, nasa grandstand. Over there, oh. Over there, over there. Program. Please keep your phones on silent mode. Wala may labot. Kindly observe no flash photography Pabebe kami. Dahil mga pabebe kami. and all part. Taking the road less traveled was never easy. Thousands aspired, but only a few were chosen. For the past 4 years of hurdling challenges and defying the odds, the Silang Paglaang class of 2026 has shown utmost compassion, responsibility, unity, and leadership to the Academy, despite all the pressures that came along with their cadetship. On June 3, 2022, they entered a portal that brought them to a different chapter of their lives. They took oath as government scholars, ready to live a regimented life, in preparation for becoming future police officers and defenders of the nation. Today marks the end of their long voyage. Sailing through both calm and stormy seas, they were tested and challenged individually. Through these experiences, they became stronger and more united, enabling them to act and lead as one, ready and equipped to serve God, country, and people. The Silang Paglaang class of 2020 the degree of Bachelor of Science in Public Safety and declare you as graduates effective this day. Congratulations. Thank you, sir. We shall now proceed to the distribution of diplomas and presentation of Cadet Ulysses De Biares Castro, Maguindanao. Tingin mo na sa live. Show the live, show the live. Yan, tara. Live na lang ta dire guys, kaya di niya punta kita direct na peta. Bulacan. Alexis Poligratis Regidor, Bohol. Woo! Yes! Let's go, Genesis! Congratulations! Venus Cancino III, Laguna. Oh, let's go the third! Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, sir. To our Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., sir. Busy kayo sa o. This strong marine signifies their development after experiencing the basic needs from the middle career. Pwede mo nang parang yan. Tara. Oh, marap lang yan. Once again, the graduates of the PNP Silang Paglaang class.
Tapos na. Tayo na. Wala. Wala, mabagal kayo. Mabagal kasi. Saan kayo? Tingnan na tayo. Sabi ko dulo, di ba? Kanina ba? Isa! Kailan ba na sa'yo? Yes, Brad. Tapos na. Congrats, Kuya Dave. Sana, guys. Kaya ba? Kuya. Kuya Dave. Dito na lang to, Kuya. Picture na, picture. Wala. Kasi nakasalot sa imo, ha. Mga tropa. Congrats, Kuya Dave. Protein naman. Wala, tingnan mo na ito ba? Tugay, dakang tao dito mapan. Sila. Tugay, pero Asa mo si ka Mama posting na siya? siya sa Ganston. Siya nasa mag-posting. Dito, ginahan ka na na ako. Asa naman nila? Dulo, ginay ka na nila. Sabi ko dulo, di ba? Ay, pangita ko ninyo, di ba? Sabi ko dulo. Dulo. Makinig sa instruction. Kita ko niyo sa grandstand. Manadyan ka ko eh. Sir, congrats! Pagbutihan niyo nga. Nasa sa mas mama? Gusto ko bang? Yes, sir. Yes, sir. Congrats, sir. Ano? Kitsa niyo ko ba? Si ate. Si Linda po ano? Kay. Oh, na yung bahay. Kuya. Sila. Hindi siya nabili dapit sa may kabayo. Oo. Sa kabayo siya na. Congrats Kuya ate. May supply ka ba? Meron. Pagod eh. Ayusin. Grabe. Bisa gahila ko sudlay gyapon. Bakit si mama? Tato natin to. Dito mo tayo. Para snabi picture. May tissue? Hit. Asa naman sa dito gilirma? Picture mo kay ma'am. Picture tatanan. Marami lang kayong matulong. Dito. O sige, sila lang sakto na kuya. Asan si tito mo? Papa. Sir Castro, are you ready? As lieutenant. Yes, sir. Wala na namang things ba? Pili ka dali. RTPM truck. Sa lirik mo. Sa tinan ko sulod. Pwede sa. Bili ko, Bill. Ibidyo may ibid. Ako na dali. Magahilak na pala ako kaubalat na eh. Ako na isa siya. From Kabanatuan. Pinakamalapit. Salud pa. Ha, sama na ako. Ginawa ko. Okay na, nagana kita. Bye-bye. Kuya Dave, bye na. Pwede pa sundan din na. Asa sila na? Wala na, dali na ta, huli na ta. Hindi na tara magagi. Huy, ata agi.
Dili pagod. Dili man na diri kita. Diri tama diri tagi man. Daddy. Parents and guests are advised to wait at the grandstand. No one is allowed to roam around the park. Once again, all parents. Guys, umana na gyud guys. Thank you, Lord. This is my life. Ito. Kuya, what's that? Inabasa na giring. Congrats with giring. Yan na guys, ang mga... Saan tawag sa inyo, Kuya Dave? Lieutenant. Lieutenant. Without batch. Lieutenant not yet. What happened here? Gini TV. Mahulog ka? Ano to? Oh. Ano, packet 3 ba to? Oh, packet 3? Yes. Ito, Snoopy naman. Tanggal na eh. Saan? Wag. Tatanggalin mo na lang. Tanggal na din. Diba sila ko ba? Yeah, di mo galo. Ihatanggal eh. Naka ano siya. Oh. Kabila. Ganito ka. Slide. Yung tapon. Oh. Okay. Wow. Wala, diba? Ako lang.